Guys, dito po tayo sa bundok namin. Bali, check ko lang po yung tinanim ko nung lockdown. May tinanim kasi kaming mahogany. Check lang natin kung gaano na ba siya kalaki ngayon. Yun yung ginawa namin nung nagkaroon ng COVID. Nag-lockdown. Bali dito siya. Madamo na nga. Ayan, kawayan. Tanim pa. Ni Kepay. Aha. Madamo na. Ayan siya. Mahogany. Kailangan tabasan. Handa mo na. Yun. May isa pa. Ayan. Ayan guys, medyo malaki-laki na. Alam ko mga ano yan eh. 12 to 15 years. Malaki na yan. Pwede na siyang gawing bahay. Ayan. Marami yan. Nasa 130 pieces. Ayan. Nagtabas pala sila. Ayan. Ayun, malalaki na yung iba. Ayun, ang bilis. Bilis lumaki nito. Ito. Dati liit-liit lang yan eh. Hinawa na ni Papa. Balinghoy guys, ayun o. Malalaki na laman yan. Kaya tama-tama, mamaya may kinuha si Papa, makapaglabon. Hi. Yes sir. Bali dito tayo sa tuktok. Ito yung bundok namin yan. Ay, nuuling yan. Yan. Dito yung kubo namin. May duyan. Sira na nga yung bubong. Pinagyo. Toink. Yan, balinghoy. Dami yan. 1,500 puno. Dami, di ba? Ito pa, mahogany. Yan. Bali, binabawasan namin siya ng kahoy. Tapos tatanaman naman namin ng mahogany. Tsaka nyug. Ayan. Ayan, nyug. Nyug. Alam ko kompleto na nyug nito eh. Napunuan na, tinaniman na. Ayan. Kamote. Talbos ng kamote. Malunggay pa, ayun. Tapit ko. Yan, malunggay. Sili. Ayun, maliliit pa eh. Ayun, sili. Bali, ayun. Doon ang Bicol parte. Bicol. Gumaka. Gumaka, Quezon. Quezon. Medyo makulimlim lang ngayon eh. Kaya hindi gaano makita yung ano. Dito sa tuktok, taas nandun pa, mas mataas pa dun eh. Ayun. Tuktok na tuktok.